माधव हे माधव 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 हे माधव मुठे पखाण रे पेट पुरे मोर मुठे पखाण रे पेट पुरे मोर छपन भोग रे नाही तो लोभ माधव हे माधव हे माधव माधव हे माधव झाटी माटी घरे सबु सुख मोर झाटी माटी घरे सबु सुख मोर राजमहल रे नाही तो लोभ माधव हे माधव हे माधव माधव हे ये संपत्ति लोड़ा नहीं मोर दीपाद माटी रे हे चिढ़िया मिछरे कहीं लोभ करी रे ए देहरे दिने लागी बनिया खंडिए लुगारे लाज लुचे मोर खंडिए लुगारे लाज लुचे मोर खंडुआ पाटरे नाही तो लोभ माधव हे माधव हे माधव माधव हे जागारे तू भलरे अछुरे मो जागारे मु भलरे अछि ओ जेतिकी देइछु सेतिकी रे शांति बेसी आउ तते मागुनी किछि छिंडा मसिणा रे सुख निद मोर छिंडा मसिणा रे सुख निद मोर रतन खटरे नाही तो लोभ माधव हे माधव हे माधव माधव हे माधव मुठे पखाण रे पेट पुरे मोर मुठे पखाण रे पेट पुरे मोर छपन भोग रे नाही तो लोभ माधव हे माधव हे माधव माधव हे माधव 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 षाठिए पौटी बाला रे तू तो षाठिए पौटी बाला ला 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 अनाथ को जदी
तू तो 60 कोटी बाला रे, तू तो 60 कोटी बाला। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला। सुखी तो सुख सहरे, कोटि कोटि दुखी पर तो बड़ दांडरे। तू सिना महासुखी तो सुख सहरे, कोटि कोटि दुखी पर तो बड़ दांडरे। तू सीधा सोई जाऊ चंदन से जरे, गरीबर ମୋ ନାଁ କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ସତ୍ୟ ସଦାନ ସଂଗଠନର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିବା ଭିତରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଟାଇମ୍ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୁରୁ ବସୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଡିକେସନ୍ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଟମସ୍ଫିୟର ସଦର ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୟାନ କରିବି, ଏହା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଇଏ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆହେଉଛି, ସଂସ୍କାର ବି ଶିଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଏ ଆଶ୍ରମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟାକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ଇଏ ତାହେଲେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ସରକାରୀ ପାଖରେ ପଶ୍ରମ ଧରାଯାତ୍ରୀ ଅଛି ତ ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିରେ। ଏ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଠାରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ୟାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏତିକି ଆଶା ଭରସା କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ମୁଁ ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ମୋର କ'ଣ ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲି 2013 ମସିହାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶେଷ କରିକି ହିମାଳୟ ଏରିଆରେ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଇଏ 2019 ମସିହାରେ 1919 ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। 1919 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେବେଠୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କିଛି ପିଲା ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବଣ ଏସବୁ ଥିବା ଜାଗା ଥିଲା, ୟାର ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିକିରି ଆମେ ଟିକେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଡୋନେସନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଚାଷ କରୁ, ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ମିଳେ, ଗୋବର ମିଳେ, ଚାଷ ହୁଏ। ପୋଖରୀରୁ କିଛି କିଛି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷର ଥରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳେ। ଏ ଘର ଫର ରିପେୟାରିଂ ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ
आश्रम चाष हुए आम विशेषकर चाष करूँ चाष जहाँ मिले चले आउ छुटिया मंदिर भी अच्छी भारत माता मंदिर माँ भारत माता पूजा हुए पिला माने पूजा करती यज्ञ करती आ निजर नित्यकर्म पूर्व प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था भली एटी गुरुकुल ना नुहे किंतु गुरुकुल व्यवस्था ये चली पिला माने निज काम निजे करती शिक्षक माने निज काम निजे करती कई ये शिक्षक नुहे कई छात्र समस्त अध्ययन करती आउ नाम कमाया कई इच्छा करती समस्ते कठिन परिश्रम करती समाज में उपकार हम निजर केमी आत्मिक विकास हो तापर सब चेष्टा रहती समस्त पिला भारी कष्ट सहिष्णु भल भाव अध्ययन करने सहित से आमर जो रुटीन अच्छी पालन करने चेष्टा करती 4:30 रात उठिकी पुणी राति 9टा पर्यंत से विभिन्न रुटीन की पालन करते साधारण छात्र किंवा स्कूल अपेक्षा एटिकार रुटीन टी कड़ाकड़ी पालन करते पिला आज आम संगठन सत्य सन्धान रे आसी आपण को तांको विषय टिके कहबे संगठन आपण माने संगठन को जे बाछिकी जाओ एठिके आश्चर्य कारण लोक मैंने साधारणतः जो भल कम्युनिकेशन थाए गाड़ी गुड़ा जा आसुए से जगह को जाती आपण मैंने यहाँ बाछिचरी माने निश्चय आपण भितर गोटे भल विचार आसी कहवा संभव नहीं कारण कठिन जगह किए कहीं आसे समस्ते आराम जगह को जाती आप कठिन जगह सिलेक्ट कर माने समाज कि आम गुरु दायित्व अच्छी या विचार करके आश्चर्य तेणु मुझे कहि आपण मैंने जो आश्चर्य भगवान आपणकर रास्तार सब साहाय्य करूँ आहरी अधिक काम करूँ समाज में प्रार्थना कर धन्यवाद।